मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. कलंगूट तरणाट्याचेर सुरयेचो हल्लो. टॅटू व्यवसायावयल्यान जालो वाद. दुबावीत फरार. खुलेआम झगड्यो आनी गुंडागिरी चल्ल्या वाडत. पुलिसांची गस्ती जाता खंय? लोकांक पडला प्रस्न. राज्यात सायबर गुन्ह्यांनी पडत आसा भर. पूण जाणट्यांक सायबर गुन्ह्यांव नोंद करपाक मडगांवच्यान येवचें पडटा रायबंदरार. दक्षिण गोंयांतय खाशेले सायबर गुन्ह्यांव युनिट करचे स्थापन. दक्षिणेंतल्या लोकांची मागणी. पेडणे बस स्टँडार ना धड सुविधा. पार्किंग, सीसीटीव्ही सारख्या समस्यांनी घातला रेवाडो. संबंधितांनी घेवची दखल, मागले मिशन फॉर लोकलान. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा कलंगूट वाठारात अरुण लमाणीचेर सुरयेन हल्लो जाल्लो. टॅटू व्यवसायावयल्यान हो वाद निर्माण जाल्लो खंय. जखमीचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. दुबावीत आकाश लमाणी फरार आशिल्ल्यान पुलीस ताचो सोद करतात. मेळिल्ले माहिती प्रमाण पिडेस्त अरुण आणि ताचो इश्ट दुबावीत आकाश लमाणीच्या फोन कॉला वयल्यान गुन्यांव थळार मेळपाक गेल्ले उपरांत तांच्यांनी पयलीं चलयिल्ल्या टॅटू व्यवसायान अर्थीक अडचणींचेर चर्चा केली. या विशयाचेर चर्चा करताना दुबावीत आणि पिडेस्ता मदीं खर वाद जालो. त्या उपरांत दुबावीतान अचकीत सुरो काडून पिडेस्ताच्या तोंडार आणि पोटार वार केलो. भागीदारीचो व्यवसाय सोडल्या उपरांत पिडेस्त दुसऱ्या टॅटू दुकानांत काम करतालो. हाच्या पयलीं पिडेस्त भागीदारी सोडून गेल्लो तेन्ना दुबावीत आणि पिडेस्ता मदीं फोनार लेगीत वाद जाल्लो खंय. पिडेस्ताचेर सध्या उपचार सुरू आसात. ताची प्रकृती स्थिर आसा जाल्यार दुबावीत फरार आसा. ताका अटक करपा खातीर पुलीस पंगड वावुरतात. कळंगूट, बागा आणि हेर दर्यादेग वाठारांत दिसपट्ट्यो गुंडागिरींनी वाड जायत आसा. ह्या आदी गोवा 365 बागा दर्यादेगेर टाउट्स आणि फोटोग्राफरांच्या विशयाचेर झगड्यो जाल्ल्यो तेवूय दाखयल्ले. मालपे टॅक्सी ड्रायव्हराक मारहाण केल्ल्या प्रकरणांत लेगीत हुबळीच्या दोगांक अटक केल्ली. कांय फुडाऱ्यांनी लेगीत ह्या वाडट्या विशयाचेर हुस्को उक्तायला. पूण ह्या सगळ्या घडणुकांक आळाबंद केन्ना? ह्या घडणुकांक जबाबदार कोणाक धरप? पर्यटन खाते गंभीर कित्याक ना? खरेच ह्या वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी गोंयांत येवपी पर्यटक सुरक्षीत आसा वय? हे मुदयेर थीक असो प्रस्न. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात सायबर गुन्ह्यांनी भर पडत आसा. ऑनलायन फ्रॉड दिसपट्टे वाढत आसात. ज्येष्ठ नागरिकांक लक्ष करून सायबर गुन्ह्यांव आणि ऑनलायन फटींगपणात वाढ जाल्ल्यान ह्यो घडणुको आडोवपा खातीर यत्न वाडोवपाचे आवाहन जायत आसा. सायबर गुन्ह्यांव नोंद करपाक मडगांव सावन रायबंदर वचचें पडटा. देखून पुलिसांक दक्षिण गोंयांत खाशेले सायबर गुन्ह्यांव युनिट स्थापन करपाची मागणी नेट धरता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज ऑनलायन फ्रॉड जे आसा हे खूब जायतेला. ज्यो कंप्लेन जाता सायबर क्रायमाक त्यो खूब जातात आनी सायबर क्रायम हेची सोक्ष लायीत आसा. पूण एक जे सावथ गोवाक ह्या दिसांनी खुबश्यो इन्सिडेंट जे आसा सायबरा फुडें पावले कडेन आसात. कितल्योश्यो कंप्लेन पावले कडेन आसात. आतां पळोवया सायबर क्रायम केन्ना म्हणल्यार ह्या केसीचो सोक्ष्मोत लायता तो. कित्याक असली जेन्ना फ्रॉड आनीक जेन्ना एक व्हिडिओ मॅन्युप्युलेट करपाचो येता त्या टायमार जो व्हिडिओ व्हायरल जाता हेच खातीर ज्या मनशाक आनी तेंची फॅमिली जी आसा ती सामकी डिस्टर्ब जाता. आनीक तेच खातीर मागीर नाका आसलेले उपद्रव जे आसात हे घरांनी घडटात. आनी असो इन्सिडेंट जो आसा हो नावेली गांवांत जाले कडेन आसा की खंय तरी मॅन्युप्युलेट करून हो तेगेलोच व्हिडिओ म्हूण दाखयले कडेन आसा. आनीक तेणें मागीर रोखडे सायबर क्रायमाक कंप्लेन केले कडेन आसा. त्याच बरोबर कुंकळे गांवांत सुद्दां अशें करून इन्सिडेंट हो जाले कडेन आसा. आज सिनियर सिटीजन जे आसात हेंकां चड टार्गेट केल्ली वता. आनी ह्या सिनियर सिटीजन आज मागले कडेन आसा की सायबर क्रायमाचें ऑफिस जें आसा एक मडगांवां जावचें ताके सिनियर सिटीजनां तरी आमकां रिलीफ मेळटो म्हणून. कित्याक ना जाल्यार हांगा मडगांव साकून ह्या सालसेती साकून तांकां रायबंदर हांगा वचपा पडटा. म्हणून तेणी एक अपील केला सरकारा कडेन की तुमी एक सायबर क्रायमाचें ऑफिस जें आसा हें मडगांव ओपन करचें आनी ह्या सिनियर सिटीजनाक रिलीफ दिवचो म्हणून म्हागले कडेन आसा. आयज मुगेलो एक व्हिडिओ भायर सरलो आहा. जाले 10-15 दीस जाले मुगे एक व्हिडिओ भायर पडलो आनी तो व्हिडिओ चोवपा न्हू. हें हांवें काम केन्ना केलें ना अशें करून. हें कोण गायलां त्या मॅप सोदून काडले. हांवें कंप्लेन बी दिला आतां आनी ते कोण मेळ्ळो जाल्यार तो त्रासान पडलो. कित्याक हें असो काम कोण करपा न्हय रस्त्याक जे म्हणटा तुगे व्हिडिओ भायर घालता.
सो हांव हितून हांव नासलोलो भायर इंडिया भायर गेल्लो आतां पयर येयला सो हांवें आतां कंप्लेंट दीन आतां हें हांव इन्क्वायरी करता सद्या 2-3 जाणांक मेळ्ळा म्हाका पूण सारकें प्रूफ ना एकलो लंडन आहा तेणें फ्रॉड केला आनी 2 जाण हिंगा आहाय आनी तशेंच 2 जाण हितून हे आहाय कितें पॉलिटिशियन तेमी हें म्हगे नांव बेडे करपाक म्हाका नांव आहा म्हण आयल्या नांव बेडे करपाक तेमी हें तेचो घाण केल्या सो हांव मागोत येसो आनी कोणाक दुस्मानाक दोन करपा न्हू कितें फॅक्ट आहा तें करूंक जाय हो व्हिडिओ MP येयल्लो 10 वर्स पयलो हांव फायंड आवट केलो आयज दुखून थिंग फायंड आवट केला आमी हो व्हिडिओ येयलोलो हो 10 years बॅक येयलोलो हिंगसून MP हो थिंग वायरल जालो तो हो आय तेमी हो आतां हें घालून मुगे एडिट करून म्हाका घायला सो हांव मागोता एश कोन्न हे पळोवन बिलीव करता फर्स्ट ऑफ ऑल मुगे बायल मुगे भुरगीं मुगे भयणीगे भुरगीं भावागे भुरगीं ही सगळीं म्हणटाय मुगे फ्रेंड म्हणटाय मुगे सगळे फॅमिली म्हणटाय माम तूं न्हू डॅडी तूं न्हू आनी मुगे बायल म्हणटा तूं न्हू म्हूण सो म्हाका आनी हेजे हांव कोणा आनी ही मुगे मेन आहलोली ती हांव आनी कोणाक बी ना हेजे कितलें नांव पिडे करूं कांय ना पूण एकूच हांव सांगों सोदता मिडियाक जरी तो मनीस म्हाका मेळ्ळो जाल्यार तो तेका बरें जावपाना कित्याक हे फायंड आवट मेळटलें बाय 15 days तेमकां कोण दिता म्हणा सगळें आनी तेमी म्हाका बरो कॉपरेट केलो आनी तेमी म्हाका तेमी ते स्कॅन घेवन चोयलो तेमी सांगिल्लें सर तूं न्हू म्हूण सो एक्चुअली हांव सांगता तुका हांव देवाचें सांगता हांव न्हू आनी एसो घाण हांव केन्ना करपाना रस्त्यार आनी ते डे नायट दिसाचें आनी हायवेचेर ते तुका सांगता हायवे बायली म्हूण हिंगा न्हू म्हूण एसो हायवे हिंगा ना म्हूण सो सगळ्यांनी सांगिलां सो हांव मागोता लोकां कडेन की हे कोण गायलां ताका सोदून काडले पूण ही कितें आहा ही फेक म्हूण आतां सायबराक जाय ती हाडले आनी सावथा देखून हाडले हांव म्हणटा पणजे हे पड नॉर्था पड हें हांव तें सायब बापी आमगे एक सावथाय घालचें आनी सावथा घायल्या का सांपडले कित्याक जायत पाड इक्वेल एकलो हें कोता आनी दुसऱ्या फोटो घाताय सो हें जावपा जायना देखून सावथा एक आमी तें ऑफिस सावथा ओपन आमगेलें डिमांड सायबर क्रायमाची आमगे रिलेटिव्हान ते कोण 1 लाख 2 लाख दीत म्हणून ते बाय 1 लाख ते गेले सो हेचो जाय तेन्ना आमी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केन्ना पुलीस स्टेशनाक सांगिल्लें हेचो जाय जालें म्हणून आनी दुसरे पाट हेच म्हणजे कितें कोता पयस पेंट चिताय म्हणून हे कोणाक एडवायज घे सो ते पासो थिंग सावथा एक ते ऑफिस थिंग सावथा जावची म्हणून आमगे मागणी सिनियर सिटीजनाक त्रास कितें जाय एक कशी तकली करून यूज करता खंयची हें करता आतां जायत फ्रॉड आहा तेन्ना आमी बँकांतूय आमी आयकलां बँक ऑफ इंडिया एश कोन्न उलयलो आयकलां सायकल पूण हेजें कोण जाय जाणांगे नांव आनी जाय जाणांगे पयशे आयले सो हिंगे नॉर्थ आहा म्हणटकीर एक सावथा पळय जाता सिनियर सिटीजन एक्चुअली चड सिनियर सिटीजनाक पळयताय सो देखून एक सावथाक आमगे एक ऑफिस जाय मागणी गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख घेवया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो पेडणे बस स्टँडार पार्किंगाचो उणाव वॉच टावर कार्यरत नाशिल्ल्या CCTV सारखे प्रस्न आसात तशेंच सादारणपणान सुविधांचो उणाव आसा संबंधितांनी हाचेर दखल घेवपाची मागणी मिशन फॉर लोकलान पत्रकार परिशदेंत केला खरें म्हणजे पेडण्यान सध्या जर एक बरी वास्तू जर खरी आसा ती आमचो कदंबा बस स्टँड आयज ह्या वास्तूची दुर्दशा जालेली आसा सगळ्यात म्हणजे पयलीं जे भुशाव म्हणजे भूषण म्हणटात ते आमच्या पेडण्यान थंय बरे व्हडले घड्याळ आसा ते चारय सायडीसून दिसता पण ते घड्याळच बंद सो हे कदंबा जे हे आसा ऑथॉरिटी तांकां काय खबर ना काय कितें कौतुकास्पद जी गोष्ट आसा तेचेर खंय तरी म्हणजे आड येता सो ताका लागून तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन कदंबा महामंडळान ती दुरुस्त करचे तशेंच त्याच्या सरभोंवतणी जी स्पेशली जी ग्रास वगैरे खूब वाडलेली आहा तेचेर म्युनिसिपालिटीन इमिजिएटली एक्शन घेवन क्लीन करचे कारण त्या जाग्यात बरेचशे लोकांची येणा जाणा आसता बसीस येतात सो इंटरस्टेट स्टेटीतले इवन गावातले सगळे लोक येतात ती स्वच्छता जरूर म्युनिसिपालिटीन दवरची पेडण्या आणि हे तांकां म्हणजे एक रिक्वेस्ट आसा तशेंच सगळ्या माझ्या लोकांच्या पेडण्याच्या लोकांक एक आग्रही हे आसा रिक्वेस्ट ती म्हणजे जी आमकां पार्किंग जी वेवस्था बरोबर ना आसा आमच्या पेडण्यान पण जेन्ना कदंबा बस स्टँडाच्या सकयल जेन्ना इतली पार्किंग जर वेवस्था आसा ती आमी कित्याक यूज करची न्ही
सो सगळ्यांनी ती पार्किंग व्यवस्था यूज करून त्याचा पुरेपूर उपयोग करचो आणि त्या संदर्भात म्युनिसिपालिटीने लोकांक अवेअरनेस हाडचे. पार्किंगची जी व्यवस्था आपण खरोखर त्याची आज खरी अशी पेडणेकारांक गरज असली आणि ती पार्किंगची सुव्यवस्था म्हणतात पळय थंय ती अशी आसा. एक आमचो आठवडी बाजार भरता बेरेस्तार, ते बेरेस्ताराक न्हू व्हडलो एक प्रॉब्लेम जाता कारण जेव्हा पयलींची जी SBI बँक म्हणून असली पळय थंयसून कोर्टा मेरेन हो न्हू त्या बेरेस्तारचो मेन रस्तो म्हणून आमी सगळे जाण यूज करतात. ह्या वेळाचेर जे सगळे लोक जे येता पळय थंयसर ते पार्किंग बीन करून थोडो थंयसर पार्किंगेन अडथळो जाता. त्या खातीर हांव खास करून ट्राफिक सेल आसा पळय हांकां एक ह्या मिडियमाच्या माध्यमांतसून हांव एक सांगूंक सोदता की जेन्ना एक दीस एटलिस्ट बेरेस्तार म्हणून आसता पळय त्या दिसा बेरेस्तारचे न्हू एक तुमी थंयसर ट्राफिक सेल कोणी दवरपाचो आणि ती जे गाडयो थंय पार्किंग करता पळय ते त्या पार्किंग स्लॉटान तेंच्यांनी ते गाडयो डायवर्ट करचे कित्याक की जेणे करून ते तितको जो रोड आहा पळय ते कशें आहा ऑलमोस्ट भगवती शाळा जे मेन स्कुलां आहा पळय ती त्या बाजाराच्या भितर असतात आणि तेका लागून भुरग्यांक हाडप व्हरप ह्या खातीर आणि त्या वेळाचेर येणारे व्हडले गाडी आहा पळय ह्या खातीर खूब कंजेस्टेड लोकांक खूब हेचो त्रास जाता. तेका लागून मातशें एक रिक्वेस्ट आहा की ट्राफिक सेला कडेन की बेरेस्तारचो एक सकाळच्या टायमार तरी एक दनपार मेरेन ह्या ट्राफिकान जे कोण येता पळय तांकां गाडयो पार्किंगेन घालपाक डायवर्ट करचे म्हणून. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. गोंयांत थोड्याच दिसांनी नुस्त्यांचो सीझन चालू जातलो. शेनवारा कोलवाच्या पारंपारीक रांपोणकारांनी देवाचे बेसाव घेऊन आपल्यो बोटी दर्यांत सोडिल्ल्यो. त्यो आयज सकाळी दर्यादेगेर बंपर नुस्त्यांची मेजवानी घेऊन परतले. पळयात कोलवा नुस्तेमारी बोटींतल्या ताज्या मेस्तुराद नुस्त्याची बातमी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. कालच बाणावले जे फिशरमॅन आसात हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात हेणी प्रे करून देवाक जेजूक प्रे करून व्हडी ज्यो आसात त्यो भितर घालपाक कॉमेस केले कडेन आसा. आनी काल तेणी घालतरेक आज पळयल्यार सकाळ फुडें जेन्ना बोट घेवन दर्या गेले त्या टायमार तांकां बंपर फीश आसा हे मेळ्ळे कडेन आसा. आज आमी आसात ते कोलवा आसा आनी कोलवाची जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात हेणी आपल्याल्यो बोटी ज्यो आसात देवाक प्रे करून उदकांत घातल्यो दर्यांत घातल्यो आनी आज दर्यांक तांकां बरें नुस्तें आसा ते मेळ्ळे कडेन आसा. एक वटेन जे व्हडले बोटवाले आसात ते म्हणटात की बॅन हें सगळें आसपा जाय पूण आतांचे हें जें सिजन आसा हें ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा हेणी बोटी घालपाची तेंची सिजन तांकां अमके भितर वचपाचें आनी तितल्या म्हणल्यार तेणी वचोन फिशींग करपाचो टायम आसा. पूण हांगा सद्याक कोलवाक जे फिशरमॅन आसात हेणी मागले कडेन आसा जो दर्याचो राजा आसा ह्या दर्या राजा कडेन मागले आमकां अशें करून आमकां नुस्त्याक बरें दिवचें आनी जशें आमी ह्या दर्या वतात तशेंच दर्यांतल्यान बरे भशेन नुस्त्याक घेवन वयर येवचें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर जे व्हडले बोटी घालतले तेंच्या खातीर तेणी मागले कडेन आसा की तांकांय नुस्तें जें आसा हें बरे भशेन मेळचें आनी तेंगेले जो संवसार आसा हो बरे भशेन चलता म्हणून तेणी आज देवा कडेन प्रे केले कडेन आसा. आज पयले पाटी फर्स्ट टायम रांपणी दवरली रांपणी नुस्त्या आज बंपर पडला आज पयले पाटी देवा कृपेन जायते नुस्तें पडला. कसले नुस्तें पडला आतां तुका? सोलार माणो धडियारो हरची रांपणी नुस्तें कशें येतले तुमगे सिजनी? ह्या कृपेन बरें जाल्या पुरो सगळ्यांनी फिशींग हांव एक आनी दोन बोटकार रांपणकार मागकार हांव ते सांगला सगळ्यांक देवा कृपेन रांपणकार सगळ्यांक बरें जाल्या पुरो आमगे पयले पाटी रांपण नुस्तें भरपूर मेळ्ळा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर.
पुराय देशभरात संविधान बचाव अभियान काँग्रेसीन चालू केला। दिवचल आनी मय मतदारसंघाचे गट काँग्रेस समितीन संविधानाची राखण करपाच्या हेतान दिवचलच्या आयडीसी हॉलात संविधान बचाव अभियान कार्यावळ घडून हाडली। येत्या त्या विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न मांडटले अशें उतर तांणी लोकांक दिला। एक एक आम जनतेचो एक एक मनीस आमी टॅक्स पे करता। तुझ्या एक नोकरी पासून जाल्यार आमी टॅक्स पे करता। कोण फुकट दिना, कोण आमची काबूत करिना। च्या घेवपाक वस्तू नाजाल्यार एक टी शर्ट वा शर्ट घेवपाक वच, चपलां घेवपाक वच, सगळ्याचे टॅक्स आसा। तातूंत सरकार कोणाकूच सोडिना। पण जेन्ना आमचो हक मागपाचो टायम येता तेन्ना जशें आमच्या आनी एका वडिलांन विचारला, तूं कोण, तूं गोंयकार? आयज गोंयकाराक वालोरूच ना। तुमी म्हाका दिसता तो प्रश्न काडला। आयज सगळ्या गोंयकाराच्या मनान काळजान हो प्रश्न येता, गोंयकार कोण असो टायम येवपाचो आसा की आमी तांकां स्वताक विचारचें पडटलें, अरे हांव कोण, म्हज्याच गांवांत हांव कोण। म्हाका दिसता ह्या तालुक्यात ह्या वाठारांतल्या लोकांक जर तर आमी बळकट करतले, तांच्यो समस्या जर तर सोडयतले, तांचे प्रश्न जर तर आयकतले, तुमची गाणी जर तर आयकतले, जाल्यार गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीने एक निर्णय घेतला की ह्या तालुक्यातले ऑफिस येता त्या चवथीच्या पयलीं बिचोलेच्या शारांत काँग्रेस पक्ष उबारलो। गोंयचे स्वाभिमान म्हणटा तो आमी दवरलो ना। त्या रोड फेरी खरें म्हणल्यार गोंयच्या न्हंयचें नांव जाल्यार खंयच्या गोंयच्या गांवाचें नांव दिवचें आशिल्लें। द्वारका आनी गंगोत्री जर दिला जाल्यार म्हाका दिसता त्या मंत्र्यांक, चिल्लर मंत्र्यांक त्यो व्हरून उत्तर प्रदेशाक चलोवच्यो, गोंयांत चलोवच्यो न्ही। आमचे आज सिस्टम सारखे डाऊन झालेले आसा। मायनिंग बंद झाले। 15,000 कोटी सुमार ह्या सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो ह्या वर्सांनी, ऑलमोस्ट 30 वर्सांनी। आज रीण टू नोबरा सरकाराचे खंय पावले आसा, ऑलमोस्ट 30,000 कोटीचे पावला। प्रत्येक आज हिंगा बसोल ते जनतेचेर 2.5 ते 3 लाखाचे रीण आसा। गोंयांत जंगल राज चलता, टुरिझम पाड घातलेले आसा, मायनिंग पाड घातलेले आसा। हे ग्रामीण भागाचे भुरगे 30-30 लाख 25-25 लाख उंचान दितले, कशे दिवू शकता? आज जर ग्रामीण भाग तुम्ही पळयलो जाल्यार आता तशी गार्डन पार्सी म्हणून आणि ते गाव असे विलेजीन बिचोले तालुका बिचोले सगळ्या काँग्रेस पार्टीतर्फे माये मोगाचा एक काळ सगळ्यांनी बाहेर आशिल्ल्या लोकांनी सगळ्यांनी भितर येऊन बसका घेवची, विचार करपाची गरज आसा। खंयचे डेव्हलप आमच्या बिचोले कितें जाला? आमचे सगळे जर गांव पळयले तर सगळ्या गांवांनी भुरगे आयज बेकार आहा। इंडस्ट्री लाटून मारचे कितकी वर्सां जाले पडना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक। ह्यो एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। बोरी हेल्थ सेंटरा मुखार एक व्हड आंब्याचें झाड कोसळ्ळें। सुदैवान कोणाक काय जालें ना। उजो पालोवपी दळान सुवातेर धाव घेवन सुवात नितळ केली। रस्त्यार आशिल्ली आनी लोकांक धोक्याची आशिल्ल्या झाडांचेर दखल घेवपाक जाय अशें थळाव्यांनी मागलें। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आम्ही साईबाबा देवळा कडेन आसा आनी हेल्थ सेंटरा कडेन आसा। त्या हेल्थ सेंटरा कडेन आज एक आंबो पडलो आनी तो रस्त्यार पडलो आनी अर्द कंपाउंडाचेर पडलो। पूण देवा दयेन हांगा कोणाकूच कांय जालें ना कित्याक हांगा एक्चुली हो जो रोड आहा तो बिजी रोड आसा। पूण ते टायमार 4:30 टायमार हांगा कळूच नासलो आनी तेन्ना तो आंबो पडलो। पूण पावस वारो बी कांय नासतना असोच आंबो पडलो। पूण देवा कृपेन कोणाक इंजरी कांय जालें ना आनी हांगा जे आतां जे काम चलता फायरान ऑलरेडी काम केल्लें ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑलरेडी काम केल्लें ना, तांचो एक पोल मारलेलो आसा। पूण देवा कृपेन कोणाक इंजरी कांय जालें ना। नायक फोंडेच्यान आमी एक्चुअली मे म्हयन्याक हो सगळो सर्वे केल्लो आनी जितले रेकॉर्ड आसा तितले आमी हेंका धाडलेले थोडे तरी रस्त्या भशेन डेंजराचे आसा ते हांव परत डिप्टी कलेक्टराक हे करता आनी
रिमाइंडर कोण परत जिवानी कोणाची जावपाक आयला गाडपडे म्हणून पळोवपा येयलो पळयल्यार ब्लॉकां उरली गाडी तरी ती जाल्यार हांगा ब्रेस्तार बीन आशिल्लो आयज न्हू आमची फुलेकारां बीन थंय उबी रावताली फुली घेवन ते आयज कोणूच ना मेन म्हणल्यार देवान सायबाबान साल्वार केलें कितें कोणा एक गाडये लागना कोणा काय लागना ते म्हणून आयज साल्वार जाल्या काल ब्रेस्तारा बीन अशें जाल्लें न्हू तेन्ना कोणा तरी मार दाखयलो आमी बोलया कितें तर नांव उरताली तें नांव सायबाबान वाडोवन नाका प्लस कितें आहा जी झाडां आसा आपली रस्त्यार ती मातशी गोवोरमेंटान पळोवपाक जाय कित्याक झाडां आसा म्हणून जायना आतां आंबो सायड पडलो कोणा लागना आनी एकमेकांक पळय झाडां आसा पळय ती मातशी रस्त्यार पडली जाल्यार कोणाक खायत पूण खबर ना म्हणून ताका लागून मातशी गोवोरमेंटान कितें झाडां आसा पळय आमची रस्त्या सायडीन ती मातशी उडोवची पडटली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फुडल्या सप्तकात कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास आसा. सोमार आणि मंगळारा हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. वत पावसाचो खेळ चालूच आसतलो. मळबांत कुपां दाटतली जाल्यार बुधवार ते शुक्रार पावसांत उणाव जातलो. देखून कसलोच अलर्ट हवामान विभागान दिवंक ना. आयचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस. सोमार आणि मंगळारा येल्लो अलर्ट. वत पावसाचो खेळ. मळबांत दाटतली कुपां. बुधवार ते शुक्रार पावसांत उणाव. आयचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.